पाकिस्तान कहीपे पूर्व पाकिस्तान नईले अखंड भारतर बासिंदा सरकार डाकर आम आसीचु सरकार आमको थैथान कर सरकार आमको बचापी रास्ता कर माने जो सब शब्द जाक आम प्रযোज्य नाई सेटा सरकार नोटिफिकेशन आकार डिक्लेयर करंतु जे यही सब शब्द व्यवहार करी आमको निंदा करने को हम ना जो आदिवासी भाई मान जो जमी सेमती थिला तांकर जमी की आमे हस्तांतर करिनु आपन दिया जाय नाही टिके खंडे जमी करा जायतिला दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट जरिया रे हमको एमती नाही कोनोसी आदिवासी भाई मानक मेन रोड देके पछको भीतर को दिया आइछि किंबा बंगाली मानक आगो टेकी बहुत बलिदान देइछन्ति राखालगुड़ा गाँव लाके पड़ियाबी नामक जो आदिवासी मांकर जो जघन्य हत्याकांड घटी ता बंगाली समाज ताको घोर निंदा करुच्ची जी भी दोषी होना कहीं ताको मृत्युदंड दि जाऊ बोले आमे सरकार पाखे दाबी रखुचु एवं सरकार जो अनुकंपा राशि घोषणा करहाकू आहरी पुणी थे विचार करी अधिक करा जाऊ बोली आमे दाबी करुचु ता संगे संगे एमबी 26 नंबर गाँव रे जो 250 खंड घर नष्ट हो जाइछि ता पाई जो मुख्यमंत्री आमर 75 सर्वाधिक 75 एवं सर्वाधिक दोकान गृह पाई 20,000 टंका मात्र घोषणा करिसंती अनुकंपा राशि हिसाब रे ताहिरे ग्रामवासी सहित समग्र मालकानगिरी बंगाली समाज बिल्कुल खुशी नुहे बहुत दुख प्रकाश करुच्ची जे माननीय मुख्यमंत्री पुणी थरे दरकार पड़े आउ थे इनक्वारी करंतु भल कि देखंतु जे घर गुड़ाक करने को गले कोटी कोटी टंकार संपत्ति नष्ट होईची घर गुड़ाक बिल्कुल नष्ट हो जाइए आम आपण मान जरिया मुख्यमंत्री पाखे अनुरोध करूँ आपण घोषणा कर अनुकंपा राशि को आहरी बढ़े अंतत न्याय्य अनुकंपा राशि आनुमानिक 30 कोटी टंका आम दाबी करुचु आपण घोषणा करंतु बोलिकी एठिकार जो आदिवासी माने तांके आमर भाई विगत 60-70 वर्ष धरी तांके भी ए आदिवासी भाई माने भी आमको निजर भाई आपणाई नहीं आमे गोटे सांगे मिलीमिशी चलुचु बंचुछु एभली आमर जो मालकानगिरी एमती अच्छी आप जानवे जे जड़े आदिवासी घरे किंबा बंगाली घरे जो अनुष्ठान होची सांस्कृतिक अनुष्ठान बाहागर हो किंबा जेकोसी अनुष्ठान हो से माने न आसिले आमरटा पूर्ण हो ना आमे तांको पाखरे गले तांकर पूर्ण हो ना आमे एमती परि भाव में भाईचारा नहीं बंचीचे से उद्देश्य रे ये जो भाईचारा मध्य जो जाति विभाजन रो जो विष जो माने प्रतिभा पाई चेष्टा करी एई भली जघन्य कांड घटी जिले में मुख्यमंत्री को आमर अनुरोध आपण यार पुंखानुपुंख तदंत करी यार पछरे को माने अछंती को समाज विरोधी हिंदू विरोधी एवं भारत विरोधी जो एजेंसी जाक अच्छी से सब लोक मानक आइडेंटिफाई करी ताकू दंड दियंतु बंगाली संगठन रे जो भाई माने वर्तमान सरकार दल सहित अंगांगी भाव में युक्त अच्छी आज आम मीटिंग करूँ सर्वसम्मति क्रमे आज से आमर बंगाली समाज समस्त दायित्व से डिसमिस करागला प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री को पाखे आम निवेदन आगामी दिन में आमर मालकानगिरी माल्यबंत महोत्सव अच्छी एवं बेजांगीवाड़ा मेला भी अच्छी आपण मैंने जानी आखि आगे रखी मुख्यमंत्री अति शीघ्र आगामी 9 तारीख भितर ये जो आमर जो एमबी 26 नंबर गाँव पाई 30 कोटी टंका अनुदान राशि आम दाबी रखुचे ताको पुनर्विवेचना करी घोषणा करंतु अन्यथा आम 9 तारीख पर परवर्ती कार्यानुष्ठान नेबा पाई चिंता करिबु। धन्यवाद। कुमार विश्वास बंगाली समाज जनरल सेक्रेटरी आपण मानक धन्यवाद आमर गुहारी शुणिया पाई आपण माने आसीचंती एथिपाई मु आउथर धन्यवाद जनाउछि। आम बंगाली मानक विषय बहुत प्रकार प्रकार वार्ता आपण मानकर पेपर रे बा दूरदर्शन रे आम शुणुछु आज तार किछि नुआ कथा मु कहिबी आपण मानक भी जानिबा दरकार एवं मालकानगिरी साधारण लोकों को भी गोचरार्थे ए कथाटा आज मु प्रकाश करुछि। आमे किंतु बांग्लादेशी नुह आमे बांग्लादेशी नुह आमे अखंड भारतर बासी बा अखंड भारतवासी आमे 1947 रे देश विभाजन हला परे सरकारंकर निर्देश क्रमे आमे भारत वर्ष को पळै आस्थलु जीवन एवं धर्म को बंचाइबा पई।
ଆଉ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର 18ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଅନୁନ୍ନତ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାସନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହଉ ଆମର ବାହୁବଳରେ ହଉ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ କରି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆଉ ସେ ବାପା କକା ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍ସ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଜନ୍ମସୂତ୍ର ବି ତ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଜନ୍ମସୂତ୍ର ବି ଆମେ ନାଗରିକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଏଇ 65 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏ ବଦନାମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶୀ, ଆମେ ଉଦ୍ବାস্তୁ, ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, এইসব নিন্দনীয় শব্দ এই যে সংবাদপত্র সংবাদ মাধ্যমে আম কাণকু আসিলা বেড়ে আম হৃদয়টা জড়ুছি। হ্যাঁ, তেণুকরি এসব শব্দ যাকে ব্যবহার করাটা যদি বন্ধ হব তাহলে ভাবিবু যে না ভারত আমাকে মৌলিক অধিকার ফেরাই দিচ্ছেন। এসব অশ্লীল শব্দ যে শব্দগুলো আম পাই প্রযোজ্য নাই সে শব্দকে ব্যবহার করি আমাকে আম হৃদয়কে আঘাত দিয়া হচ্ছে। এথিরু সমস্তে বঞ্চিত রুহন্তু। আমি অখণ্ড ভারতবাসী আমি আসিছু 1962 সেতবে কোন বাংলাদেশ লা নথিলা। 1971 বাংলাদেশ হয়েছি। আমি তাহলে কেউ দেশের থুলু? পাকিস্তান কহিপারে, পূর্ব পাকিস্তান নইলে অখণ্ড ভারতর বাসিন্দা। সরকারଙ୍କ ডাকরারে আমি আসিছু। সরকার আমাকে থইথান করছেন, সরকার আমাকে বঞ্চিবা পাই রাস্তা করে দিয়েছেন। এতে সবু জিনিস আপনার ইতিহাস জানিবা দরকার। আপনার ভারত বিভাজনর মর্মান্তিক সেই কথাবার্তা যাকে আপনার জানিবা দরকার। আমি রিফ্ୟୁଜି নাই। রিফ্ୟୁজি মানে জনে লোককে বেক ধরি ধক্কা দিয়ে ফিঙ্গি দেলে সে হচ্ছে রিফ্ୟୁজ থেকে রিফ্ୟୁজি শব্দটা আসিলা। তেণুকরি আমি রিফ্ୟୁজি নাই, আমি আমার জীবন এবং ধর্মকে রক্ষা করিয়া পাই আম অজা দাদা বাপা কাকা মানে আমাকে নেই আসিলে। আমি বিস্তাপিত আজিঠু আপনার মানে জানি থাকতো আমি বিস্তাপিত। বর্তমান কোন চাহুଛନ୍ତି? বর্তমান আমি চাহুছু ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନାହିଁ ସେଟା ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିସ୍ତାପିତ ଏ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଦୁଃଖର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମର ମାନବିକ ଅଧିକାର, সাংবিধানিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, নীতিগত অধিকার যাহা আমার ভারতবর্ষর জনে লোক যে প্রকার ভাবে আভেল করছেন আমাকে বি সেই সুযোগ দিয়া যাও। আউ এই যে বর্তমান যে আতঙ্ক আম পাই ଆମକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି କୁହାଯାଉଛି, ଆମକୁ ସେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। পেপারে এ কথা মধ্যে বাহারা যে সেই অনুপ্রবেশকারী মানুষ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ মানুষের গা ধ্বংস করে এইসবু কথার আমাকে মানে নিষ্কৃতি দরকার। সরকার আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ন্তু এইসবু।